السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام أشاورير بيقول حب زمان مداسو مساكم الله بالخير. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله بنتها شكرية زبا آرات وآر النبي محمد صلى الله عليه وسلم زباني كآخر زمان النبي آخر زمان البيغمبر إبر أمة البطر شمر جيك آرا معاش رضي الله تعالى عنها কি ঘর খোদে একবার খোদে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবাদি বুরি আল্লাহ খাতাবা তারা ঘর নবীরা বেশি খুশির হালত মধ্যে লতই খোদে সকল সুরত হতে বেশি দদ্দাহারিন দিলা খুশি মধ্যে লতই দেয় তো আর কি কইবেলে ই নবীরে খোদে ইয়া রাসূলুল্লাহ খোদে আল্লাহ কা দোয়া করা হই ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ কা দোয়া করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফওরান দোয়া করে আল্লাহুম্মা اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أعلنت وما أسرت أو ما أسرت وما أعلنت خد يا الله عشر غنا بيقوم مبريدو عشر أغر غنا فسر غنا بيقوم مبريدو يا الله عشر يزيدون غنا غجي يبر عندنا غجي أو عام غجي غنا بيقوم مبريدو زيبون غنا بيقوم مبريدو تو خير زيت نبي دعاء غجي أرى ما خد متن دل خوشي لجده مهود حاجة حاجة موميكا وجد خد سيم موميكا فيتو سيم بيجون حشم تنو بيعرف خد أيسرك دعاء يا عائشة خد عائشة والله دعاء جدي أطلع كوش يدني كي خد يا رسول الله إن دل شندج دعاء جتوي الله تعطي خوشين الله يبونه نبي خد الله زاتر قسم قري خد فوتي نماز مدي ديلي فوتي نماز مدي في كل صلاة ماني نفلي نماز فرض نماز نبي يزيدون نماز وجي فوتي نماز مدي آي أمة الله دعاء ما قدي آي أمة الله دعاء ما قدي يعني الله تو الله بيقول الله النبي دعاء ما قدي هار نماز مدي يا الله خندي لشندج دعاء تو يار باديو باي خوشين على তুই নবীর উম্মত তরবুত তুই সুমার ইদান তত খুশি না লাগে ইয়া আল্লাহ রাখুন দিলা নবীর উম্মত এ নবী ভাই ফুত্তি নুমাজ উম্মাদি ফুত্তি সাজদা উম্মাদি নফলিয়া নুমাজ ফরজি নুমাজ যে খনো নুমাজ উম্মাদি উম্মত আল্লাহ দুয়াইবা মাগিদে আল্লাহুম্মা গফিরলি উম্মতি ইয়া আল্লাহ আর উম্মতর গুনাহ বিগুম মাফ করে দে ফিসর গুনাহ আগর গুনাহ জানি গুজিদ গুনাহ নজানি গুজিদ গুনাহ আম ফাম গুজিদ গুনাহ ইবাই চুপাই এর গুজিদ গুনাহ ইয়া আল্লাহ বিগুম মাফ করে দে ইয়া আল্লাহ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم.